Yes. Okay. So, so good morning, all of you. Good morning, everyone. My name is Debasis Sahoo, and I welcome you all to the online academic support program supported by DHCC, Government of Odisha. And today, in this topic, we are going to discuss about the very new chapter that is biotechnology and its applications. A pattern of तो ପିଲାମାନେ ଏଇ ଚାପ୍ଟରରେ ତମର କ୍ଲାସ 12 ରେ ଅଛି କ୍ଲାସ 12 ଚାପ୍ଟର ନମ୍ବର 12 କୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛି ଆଉ ଏଇ ଚାପ୍ଟରରେ ତମେ କାହା ବିଷୟରେ ପଢିବାକୁ ଯାଉଛ you are going to study about the various applications of the very topic that is biotech. Okay, so I am requesting everybody to kindly mute their. Okay. So now you can see the slide, that is the topic is about biotechnology and its application. So before starting this chapter, one request is to all of you that to understand the entire topic and to get the keen observation of this topic, you need to have a very basic knowledge about the DNA, about the cell, and about the working principle of biotechnology. Like biotechnology is a branch of biology which is a merge of biology and little bit of technology. The technology was involved ହେଇକି ରହୁଛି like the applications of part ର ରହୁଛି ଯେମିତି ଆମେ ମେଣ୍ଡେଲ କ କେସ୍ ରେ ଦେଖିଥିଲେ କି ଜେନେଟିକ୍ସ ହେଇଗଲା କ୍ଲାସିକାଲ ବାୟୋଲୋଜି ର ପାର୍ଟ ଗୋଟେ ଏଠି ଆମେ ଥିଓରି ସବୁ ପଢିଥିଲୁ but ସେ ଥିଓରି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲିଟି କୋଉଠୁ ଆସିବ the molecular basis of inheritance we have studied about the structure of DNA the replication the transcription the translation ସେ ସବୁ part ର application part କୋଉଠି ଆସିବ केमती आम गोटे जीन को ट्रांसजेनिक केमती गोटे ऑर्गेनिज्म को मॉडिफाई ये सब पार्ट आसो बायोटेक रे और से बायोटेक जो आजिकल चली जो बायोटेक एप्लीकेशन कौन अच्छी इन केस ऑफ एग्रीकल्चर इन केस ऑफ मेडिसिन इज गोइंग टू बी टुडेस टॉपिक सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू so I welcome all of you to this guys just a second so I am requesting Dr. Sudhakar Das kindly mute sir so that we can proceed this part. Now, so good morning, everyone. Good morning, all of you. This is a fresh new chapter. I'm starting from this very beginning. So, in this biotechnology application, what we are going to see is about the very 8 segment. No, very. No. So, we are going to study about the very basic of this chapter 8 part of like the uses of biotechnology, the applications of biotechnology in pharmaceuticals. Pharmaceutical help then therapeutics, then diagnostics, then genetically modified crops, then the processed food, the bioremediation, the waste treatment, and energy production. These are the 8 basic topics which are going to be covered inside the biotechnology application part. In the entire chapter, you are going to study about all of them. But in today's class, what we are going to deal with is the pharmaceuticals, the therapeutics, the diagnostics, and the genetically modified crops, the GMO. GMO stands for genetically modified crops or genetically modified organisms. ଆମେ ଏଇ part ରେ details ଆଜି ଜାଣିବା ତ first ତମକୁ one by one little bit ତମକୁ information ଦବାକୁ ଚାହିଁବି କି ये जो application part ଆମେ ଦେଖୁଛେ ये जो number 1 number 2 ଆଉ number 3 ये जो तीनटा part ହେଇଗला this three belongs to medicine ये तीनटा को medicine ରୁ belong କରୁଛି medicine in the space की ଆମେ ଏଟାକୁ belong କରୁଛି
मेडिसिन फील्ड रे केमती कोन से तैयारी हे परियो बायो फार्मास्यूटिकल्स रे थेराप्यूटिक्स रे गला जो थेरापी सब होची यू हैव हर्ड अबाउट जीन थेरापी एंड देन असला डायग्नोस्टिक्स माने को भी डिजीज को हमें क्योर करिया को हेले फर्स्ट वी नीड टू डायग्नोसिस अबाउट द डिजीज डायग्नोस करिया पड़िबो एंड डायग्नोसिस रे हम यूज करछे जो टूल्स वन यूज करछे लाइक पीसीआर लाइक एलिजा तो एसो पाई कि हमें बायोटेक रो हेल्प नोचे. So dear students, in this today's topic, we start from the genetically modified crops and the processed food. এই পার্ট উপর আমি বেশি ধ্যান দেবা ঠিক আছে তো ফার্স্ট আমি অ্যাপ্লিকেশন দেখিবা এগ্রিকালচার রে এন্ড আজির সেকেন্ড ক্লাস আমি অ্যাপ্লিকেশন দেখিবা मेडिसिन इन द सेंस जोठी हम देखिबा कि तागर केमिति इंसुलिन प्रोडक्शन होची केमिति जीन थेरापी होची केमिति हमें गोटे जेनेटिकली और ऑर्गेनिज्म रो जीन को मॉडिफाई करि परछे तो ट्रांसमिट करि परछे तो ए सब पार्ट आज डिस्कस करिया हम जाउछे तो स्टे ट्यून टू द एंटायर क्लास आज के क्वेश्चन आंसर राउंड लास्ट को आनिबी तो से जाय तुम वेट करके भल से देखता now. So what are the three critical research area of biotechnology? If you look at biotechnology application part, so first question asuchi ki are tinta critical research areas according to the latest syllabus of NCERT. This chapter is going to very important for your NEET entrance examination. Asidi tamo pachara hi jibo ki how many types of research areas are provided in the biotechnology application part. Are mandala tinta critical research area achi. And what are those three? One, it provides the best catalyst in the form of improved organisms, usually a microbe or pure enzyme. The first time on the it provides best catalyst. What is catalyst? Catalyst is a chemical. Catalyst is a chemical component which is used to speed up or accelerate a particular certain chemical reactions. Yes or no? So, age of catalyst today my biological field देखिबा then it is called as biocatalyst. That is otherwise called as enzyme. And you very well know that what is an enzyme. An enzyme is a biocatalyst which generally speed up or accelerate a biochemical reaction. Like to happen any kind of a reaction, you need the help of an enzyme. Without an enzyme, it is very difficult to process a chemical reaction or a biochemical reaction. Then, some part of the there are two substrates and the substrates are going to convert into product. It is always occurred in the presence of an enzyme. Enzyme nahi to kamote he kariba nahi. But not impossible, but a process to have a बहुत time taking lagi. Here, for example, you are going from your home to your college, to a school. Then, let's say the distance is 10 kilometer. The 10 kilometer distance go, तमे चाली के भी cross कर परिबो. सुनो चाली के भी तमे स्कूल को जाई परिबो, तमे घरु बाहरलो स्कूल को जाई परिलो, it's a 10 kilometer distance. But तुमको चाली की जिबारे time लागियो, let's say 1 hour लाଗୁची. Then, किंतु 1 hour 2 hour लागुस तुमको 10 kilometer चाली की जिबा पई. किंतु जो तमे सही रास्ता को से कवर करिया पई कि you are using your bicycle, then तुमको सेठी half an hour भितर गंतव्य पहुंच जिबो. And if सही रास्ता को तमे cross करछो by using your motorcycle, then तुम सेठी 15 minute रे cross कर जिबो. In the all the three examples, your distance remains the same, but the time taken to cover that distance is gradually decreases. Yes or no? The distance समान रहिला, जो time तुम से distance को travel करा ପାଇଁ utilize करथिलो, चाली की गलो, then cycle रे गलो, and then motorcycle रे गलो, तो ये तीनटा condition में changes आसिला. तो ये enzyme हो से motorcycle type रो, से cycle type रो, ये कौन करछि ना ଗୋଟେ substrate को product रे convert करछि. When you are at home, you are just a normal child. When तुम school को गलो, जब college को गलो, you are there a student. तो ଗୋଟେ child को student रे convert कर दोछि, आ से जो distance टा उसे cover कर दोछि, आ से distance cover करे को speed up कर दोछि reaction को, that is called as an enzyme. Then enzyme it provides the best catalyst in the form of improved organism, usually a microbe or a pure enzyme. ये हो जे biotech रो major critical area जो से हम देखुछे. Second application तक हम कोड देखिबा, it create optimal conditions through engineering for a catalyst to act. ठीक अछि एंजाइम खाली हे गले काम हे जवनी एंजाइम फॉर्मेशन हे सला परे से एंजाइम रो यूज भी करियो अछि आ एंजाइम को यूज करियो को हेले वी नीड ऑप्टिमल कंडीशंस without optimal condition enzyme cannot work because enzyme is very sensitive. Enzyme is sensitive to temperature, enzyme is sensitive to the various environment जो environment से रोची the pH, the temperature, the pressure is सब part of sensitive है कि रोची.
टेम्परेचर अप एंड डाउन हबो एंजाइम काम करिवो नै सेथिबाई ना मार्क करथिबो आमे जो खाइबा को बाहर रखुचे माने घरे रखिचे ताकू से अबिया नॉर्मल कंडीशन रूम टेम्परेचर रे अछि तो सेठी से फूड रे इन्फेक्शन बा बैक्टीरियल ग्रोथ फंगल ग्रोथ हो चांसेस बहुत अधिक अछि रादर जेतला हम तो फ्रिज स्टोर कर दबि सेठी का इन्फेक्शन बा सेठी प्रोलिफरेशन पार्ट कमी जाउची एंड व्हाई सो बिकॉज़ फ्रिज भितरे गोटे मिनिमल टेम्परेचर टी मेंटेन होची जो टेम्परेचर इज नॉट सुइटेबल जोटा कि इज नॉट फेवरेबल फॉर द बैक्टीरिया फॉर द फंगस फॉर द माइक्रोब टू ग्रो तो एंजाइम गोटे पर्टिकुलर टेम्परेचर ही काम करिवो ठीक अछि एंजाइम्स आर सबस्ट्रेट स्पेसिफिक तो पर्टिकुलर सबस्ट्रेट को ही स्पेसिफिकली काम करिवो ताडू आगो किमा ताडू पछरे सबस्ट्रेट लागिवो नाही जेमति पर्टिकुलर ताला पाई के पर्टिकुलर चाबी अछि तो द पर्टिकुलर सबस्ट्रेट पाई के पर्टिकुलर एंजाइम अछि एंड वाइस वर्सा ये जो एंजाइम अछि हमरो जो एंजाइम हम क्रिएट करेले हेबे बायोटेक रो हेल्प रे जो एंजाइम हम मॉडिफाई करके बनै छै इंप्रूव ऑर्गेनिज्म द्वारा हम बनै छै से एंजाइम को हम यूज करिया पई कि वी नीड सर्टेन ऑप्टिमल कंडीशंस as optimal conditions go to achieve through engineering to a catalyst to add and the third and the last critical research area of biotechnology include the downstream processing technologies to purify the protein or to organic compound तो वंस हमें गोटे ऑर्गेनिज्म को मॉडिफाई करेछे हमें कहीं भी दो मॉडिफाई करेछे फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड द व्हाई व्हेन आवर व्हाई इज क्लियर देन आवर हाउ विल बी इजी तो हमें जब गोटे कामटा को करूछे तो काहे की से कामटी करछे to get the desired result yes or no and what is the desired result in this case the desired result is the protein हमको से प्रोटीन बनेवार अछि जो प्रोटीन को नहीं कि हमें आगु को यूज करिया को जाउछे let's say for example insulin you all know ये जो insulin नामक जिनसटी अछि it is an hormone as insulin टी कोठी प्रोड्यूस होइता है it is produced inside the human body रो ଗୋଟେ organ ଅଛି that is called as pancreas the pancreas or islets of Langerhans and ତା ଭିତରେ ଅଛି beta cells and those beta cells are responsible for the production of insulin but if the insulin is not produced inside the body or the insulin that produce is not utilizable, utilize there is a defective insulin also. Or in the third case, the body gets resistant to the insulin produced by the own body. निज body निज insulin को resist कर जाउची ताको से यूज करया को चाहूनी so in all the three cases we need insulin from the outsource हमको outsource करने को पड़ेगा जो आउटसोर्स କରିବାକୁ ପଡୁଛି ଇନସୁଲିନ ଆମେ ଯୋଉ ବାହାରୁ ଆଣୁଛେ ସେଟା ଆଣିବା ପାଇଁ ବାହାରେ କିଏ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କରୁଛି ନା ଆମେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆକୁ ନେଇକି ସେ ଇନସୁଲିନ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କରୁଛୁ ଦ ନେମ୍ ଅଫ ଦ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଇଜ ଇ କୋଲାଇ ଆଉ ସେ ଇ କୋଲାଇ ଭିତରେ ଆମକୁ ସେ ଇନସୁଲିନ ବନେଇବାକୁ ପଡୁଛି now the question arises here why E. coli or bacteria or prokaryote କାହିଁକି ସେ ଇନସୁଲିନ ବନେଇବାକୁ ଯିବ what is the need of the insulin in the E. coli cell E. coli ତ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ସେ ବନେଇବ କଣ ପାଇଁ କି because ଆମେ culture କରୁଛେ we need that insulin and we need some organism ଯାହା ପାଇଁ କାମଟି କରିପାରିବ so we have chosen bacteria because ସେମାନେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି grow କରନ୍ତି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି multiply କରନ୍ତି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି develop କରନ୍ତି ତ ଆମେ କଣ କଲେ ନା ସେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଭିତରେ ତା ଜିନ୍ ଟାକୁ modify କରାଇଥିଲେ the insulin बनौथिबा gene को ଆମେ carry कले and we have put the gene responsible for insulin into the E. coli bacteria ये कहवा बहुत सहज बट प्रैक्टिकली करवाटा टेक्निकली बहुत सारा स्टेप ताहर इन्वॉल्व होकी अछि आज रो बायोटेक्नोलॉजी टूल्स को सब यूज करके सेठी हमें लाइगेशन करूचे कटिंग करूचे स्लाइसिंग करूचे ये सब काम करके फाइनली हमें ह्यूमन डीएनए भीतर थिबा जीन को कैरी करके नै कि गोटे ई कोलाई बैक्टीरिया रो जीन जे लाइगेट करके मर्ज करके ताको गोटे ट्रांसजेनिक ई कोलाई रे कन्वर्ट कर दोचे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट कर दोचे and then ता बॉडी रे से ऑप्टिमल कंडीशन क्रिएट करो जे से इंसुलिन बने परिबो आ बनेला माने लास्ट काम होला डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग एंड व्हाट इज डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग दैट इज द प्यूरिफिकेशन हमें से जो प्रोटीन फॉर्मेशन कर जे तक हमें प्यूरिफाई करू छे आ प्यूरिफाई खाली प्रोटीन न से ओडा ऑर्गेनिक कंपाउंड भी हे परिबो तो जहां भी हमें तको प्यूरिफाई करला परे हमें से पार्ट को कोन करछि ना से पार्ट रे जस्ट हम से पार्ट टा प्यूरिफाई करछे प्यूरिफाई करके तक हम यूटिलाइज करछे हम काम डन so this is all about the three critical research areas of biotechnology I hope तुम ए जाए के बुझी परछो if you have any kind of doubt you can ask me in the chat box
Clear? Now let's start the application of biotechnology in the field of agriculture. You know what is agriculture, the students? You have very well idea about agriculture. Agriculture, India is the agriculture capital of the whole world. Both agriculture, India basically Indian लोक माने बहुत dependent थे agriculture ऊपर. Then ये बहुत पुराना जुगों जिनसे हम पाकर है आसुची to feed a large population, the 1.5 billion population ଆମେ ହେଲେଣି 1.5 million population जो ହେଲେଣି ଏବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଇବା ପାଇଁ କି ଆମ ପାଇଁ କି ଏଗ୍ରିକଲଚର ହିଁ ସାହାରା ଗୋଟେ ଅଛି। ତ ନାଓ କଥା ଆସିଲା କି ଏ ଯୋଉ ଏଗ୍ରିକଲଚର ରେ ବାୟୋଟେକ୍ ର ରୋଲ କଣ ରହୁଛି। The first let's understand why we are using biotechnology, why we are using the applications of biotechnology in the field of agriculture. Because agro agriculture रे food production को increase କରିବା ପାଇଁ କି to increase the multifold the food production, to increase the food production we have three options. Basically we are having three options. What are those options? One is agrochemical based agriculture, second is organic agriculture, and third is genetically engineered crop based agriculture. I'll go one by one. ठीक है, हमें one by one ଯିବା ଆଉ ଦେଖିବା କୋଉ part ଟା ହେଇଛି। If we talk about this agrochemical based agriculture, that हम कहाँ को use करछि? We are using the chemical fertilizers. So here we are using the chemical fertilizers. Then chemical pesticides. Then chemical herbicides or chemical weedicides. तो बेसिकली ये जो साइड सब लिखुची हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड, weedicide, ये सब से पेस्ट को, इंसेक्ट को, से हर्ब्स मन को, जो वीड्स अनावना गछ अछि एमना मारिया पे यूज करबे। एंड केमिकल फर्टिलाइजर हम यूज करछि कोन पई कि ना से जो हमर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बूस्ट करया पे बढ़ाया पे। बट आर ड्रॉबैक कोन होची ना, आर ड्रॉबैक प्रथम ड्रॉबैक होची इट इज फुल ऑफ पोल्यूशन। देन जब हम गोटे केमिकल फर्टिलाइजर टी यूज करूछे हम फील्ड रे, जो अल्टीमेटली जाइंकी से सॉइल को पोल्यूट करूची और से सॉइल को रेन द्वारा से पानी रे अबिका मिसी की जाइंकी तार नियरेस्ट जो वाटर रिजर्वायर अछि सेठी पहुंची कि से पार्ट भी पोल्यूट करूची। हम सपोज एनपीके यूटिलाइज करूचे, यूरिया पकेइले हम माटी रे एंड वर्षा हैला तो यूरिया तो सरफेस ऊपर हम पकेइछे, माटी सरफेस रे पकेइछे, वर्षा हैला से एंटायर यूरिया टा धोई गला एंड पानी रे मिसी जाइए कोठी पहुंची द नियर बाय रिजर्वायर जो अछि लिटिल पॉन्ड हे गला, जोटी स्टैग्नेंट वाटर माने रहउछे सब स्टेबल लेकी पानी सब अछि पॉन्ड हे गला बा गोटे वाटर बॉडी हे गला सेठी जाय पहुंचला एंड सेठी से कोन करबा अबिका algal ब्लूम करेगा स्टार्ट करिबा। से जो यूरिया जाइए आज फर्टिलाइजर से पानी रे जो algae माने छिले से algae मानो ग्रो करे हेल्प करबा। और algae माने ग्रो करिवे polluted water bodies रे they will form a bloom, तो bloom ता formation करिबा algal bloom and so that से entire पानी ऊपर गोटे पतला कवर हे कि रही जो ग्रीन कलर गोटे कवर हे कि गोटे सरफेस कार्पेट रही जेथिबो algae माने बनै कि और से algae माने से जो वाटर डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर देबे निको रेस्पिरेशन माइ कि so that the aquatic organism जो रहिले the other aquatic organisms like the snakes हे गले, frogs हे गले, fishes हे गले से मन को sufficient dissolved oxygen मिलिबो नाही। तो कंपटीशन स्टार्ट हो आ कंपटीशन स्टार्ट ले जे तो algal bloom हे जे algae रो कंसंट्रेशन अधिक अछि तो से aquatic ecosystem रे imbalance देखै को मिलिबो। then ultimately ସେମାନେ suffer करिवे। this phenomenon is called as eutrophication। तो ଆମର fertilizer यूज करिवा directly harm कला कहा को से aquatic ecosystem ना, so this is very dangerous। तो ये जो agrochemical based agriculture रतन कौन किसी pros नहीं खाली को दारू और demerit कोई बा merit किसी नहीं। yes the merits are there। merit कौन होची ना आ कोई यूज करी कि हमें green revolution and MS स्वामीनाथन the greatest legendary scientist of India जे start करथिले green revolution in the northern part of the country, basically Punjab, Haryana सेपट स्टेट रे यूज कराइतिला जहा द्वारा हमर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को हमें 3x कर देथिले। इसो 3x 3 टाइम हमें इंक्रीज करथिले बाय यूजिंग दिस एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। बट धीरे धीरे हमें जानिले कि इन लॉन्ग टर्म और बहुत सारा डिमेरिट रहउची और लॉन्ग टर्म डिमेरिट कर रहउची ना से जो ग्राउंड वाटर हमर पोल्यूटेड हिसलानी से जो सॉइल रे हेवी मेटल देखिया को मिलुची
फर्टिलाइजर यूज करिया द्वारा माटीर सॉइल जो निजस्व फर्टिलिटी पावर थिला से धीरे धीरे कमी कमी जाउची तो सी एबे स्टेराइल हे जाउची दैट इज द So, okay, dear students, coming back to the topic, so we are studying about the agrochemical based agriculture and it can basically कि जो chemical fertilizer use करके हमें तो boost तो कर ही देले but ultimately असुविधा कौन ला से part रे कि जो हमारा soil fertility धीरे धीरे कमी कमी गला ସେଥିପାଇଁ କି ଆମେ ଆଗ long term use କରିପାରିବା ନାହିଁ ତ ଆମକୁ cross କରିବା second we go for organic agriculture it is not something new it was already there from the ancient times ସେଇ କାମଟା ଆମେ ଆଗରୁ କରି ଆସିଥିଲେ by using the FYM ଏ ଯୋଉ organic farming ରେ ଆମେ କାହାକୁ ବେଶୀ ୟୁଜ କରିଥାଉ farm yard manure ହେଇଗଲା FYM ଗୋବର ଖତ ନହେଲେ vermi compost ହେଇଗଲା ତ ଆମେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକୁ ବେଶୀ ୟୁଜ କରୁ vermi compost ହେଇଗଲା FYM ହେଇଗଲା farm yard manure ହେଇଗଲା cow dung ରୁ ବା cattle ରୁ ସେ ଆଣିକି ଆମେ ତାକୁ ୟୁଟିଲାଇଜ କରୁଥିଲେ ତ ଏଇ organic agriculture ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ ହେଲା କଣ ନା ଏଠି ଯୋଉ production ସବୁ ବନୁଥିଲା ଏଠୁ ଯୋଉ ସବୁ vegetables fruits crops formation ହଉଛି these are good for health but problem ହଉଛି it is costly କଣ ପାଇଁ କି ନା ଆପଣ ରିଜନ ହଉଛି ଏଇଆ କି ଆକୁ ବନେଇବା ପାଇଁ କି labor charge ବହୁତ ଲାଗିବ because in organic agriculture you are not you can't use this chemical fertilizer you can't use this pesticide you can't use this herbicides weedicides so you have to manually do all the things ଆଉ ଯେତେବେଳେ manually ଗୋଟେ ଜିନିଷ କରୁଛ technically ଇଏ time taking ଅଛି ଆଉ ଇଏ ବହୁତ ଜିନିଷ ୟୁଟିଲାଇଜ କରିବ ତ ଏଣ୍ଡ ଆସିଲା କାହା କଥା that is genetically engineered crop based agriculture GECBA ये जो genetically engineered ये word technically बुझो each and every word रे pause करो और से word को बुझो genetically engineered crop ବୁଝଉଛି ଗୋଟେ ଆମେ crop କୁ ତାର gene କୁ editing କରିଛେ gene କୁ edit କରିଛେ gene କୁ ଆମେ ଆମ accordingly ଆମ desirable gene କୁ ସେଠି merge କରିଛେ तो जेनेटिकल इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर रे हम बेसिकली कौन यूज करते तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हमें जीएमओ प्रोड्यूस करते हमें गोटे जीन को मॉडिफाई करे देते एंड दीज आर द प्लांट्स दे आर द बैक्टीरिया दीज आर द फंगी दीज आर द एनिमल्स whose genes are altered by manipulation ଆମେ ମ୍ୟାନିପୁଲେସନ କରିଛେ ଅଲ୍ଟରେସନ କରିଛେ ମଡିଫିକେସନ କରିଛେ ଦେନ୍ ଆଉ ସେ ଯୋଉ ଜିନ୍ ଟାକୁ ଆମେ କଣ କରିଛେ ନା ଆଗକୁ ଯାଇକି ଏନହାନ୍ସ କରିଛେ ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ୟୁ ଆର ହାଭିଂ ଟୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ let's take an example there are two mango plants ଦିଟା ଯୋଉ mango ଗଛ ଅଛି one mango plant is very resistant ଠିକ ଅଛି ଯେତେ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ଝଡ ଆସିଲେ ସେ ଭାଙ୍ଗୁନି ଇଏ କରୁନି ବଟ ତାଠି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି କଣ ନା ତାର ଯୋଉ ଫ୍ରୁଟ ପ୍ରଡକ୍ସନ କମ ଅଛି ବହୁତ କମ ବା ନେଗ୍ଲିଜିବୁଲ ଅଛି ଗଛ କିନ୍ତୁ ହଟ୍ଟା କଟ୍ଟା ଅଛି ଗଛରେ କିନ୍ତୁ କିଛି ରୋଗ ଫୋଗ କେବେ ଲାଗେନି ଡିଜିଜ ରେଜିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପେଷ୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସବୁ ସେ ରେଜିଷ୍ଟ କରିକି ଅଛି କିନ୍ତୁ ତାର ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି ବହୁତ କମ ନା ବଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଗଛ ଅଛି ସେଠି ବହୁତ ମିଠା ଆମ୍ବ ହଉଛି ପ୍ରଡକ୍ସନ ବି ବହୁତ ହଉଛି ହେଲେ କଥା ହେଲା ସେ ଗଛଟି ଇଟ ଇଜ ଭେରି ପ୍ରୋନ୍ ଟୁ ଏନି କାଇଣ୍ଡ ଅଫ ଡିଜିଜେସ୍ କି ସେ କୋଉ ବି ଡିଜିଜ ତାକୁ ଜଲ୍ଦି ଆଟାକ କରିଦଉଛି ତମେ ଦେଖିଲେ କଣ ଏଠି ଦିଟା ଗଛ ଅଛି ଗୋଟେ ଗଛ ପାଖରେ ଭଲ କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି କଣ ନା ଇଟ ଇଜ ଭେରି ରେଜିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟୁ ଡିଜିଜ ହାଇଲି ରେଜିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସେକେଣ୍ଡ ହାଜ ଅ ହାଇ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି ତ ଆମେ ତ ମଲିକ୍ୟୁଲାର ଲେଭେଲରେ ଯାଇକି ସେ ଗଛକୁ ଆମେ ଷ୍ଟଡି କଲେ ଆମେ ଷ୍ଟଡି କଲେ ଆମେ ପାଇଲେ କଣ ନା କୋଉ ଜିନ୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ ଅଛି ଫର ଦ ସିମିଲାର ପ୍ରୋସେସେସ୍
सपोज एठी जदि अधिक प्रोडक्टिविटी आछुची अधिक फ्लावर होउची तो अधिक सेटू ओभारी जे फर्टिलाइज आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओभारी बिकम्स फ्रूट तो अधिक फ्रूट होउची आ से जो फ्रूट होउची गछ तो होल्ड कर रखी परची एटे हार्मोन नो कोन इंपैक्ट होउची एटे को मॉलिक्यूलर लेवल ले पाछे कोन अछि को पाछे काम सब होउची तो हम टेक्निकली सब जिंस हम एटे देखुचे ऑब्जर्व करछी ये सब कर साइला परे से जो जीन रेस्पॉन्सिबल अछि ईदर ताकू आनी कि हमें ए प्लांट मर्ज करबा नले एठी जो रेजिस्टेंट प्लांट अछि आर जीन को नेकी से प्लांट रे मर्ज करबा देन तो दीटा प्लांट हम पाखरे अछि दीटा प्लांट रो डिजायरेबल जीन को आनी हमें तको मर्ज करले तो हम लैबोरेटरी फील्ड तको हमें modify kale and then taku using the plant vector agrovectorium timiferans ର help ରେ phone ତାକୁ ଆମେ ନେଇକି insert କରିଦଉଛେ ଗୋଟେ plant ରେ then and now the plant is technically genetically modified so now the plant is no more a normal plant that becomes a genetically modified plant or genetically modified organism this is the process ଆମେ ଏଇ process ରେ ଏଇ କାମ ସବୁ କରୁଛେ now so, what are the advantage of genetic modification in plant? Advantage कौन होची काम करिबाने ना advantage basically रहउची कौन एठी it makes crops more tolerant to abiotic stresses that is cold, drought, salt, heat etc. ए सब जिंस से कौन करि पारछे ना माने ताको सही पारछे now see it makes crops more tolerant to abiotic stresses you know stress गछ को different stress आसे stress दी प्रकार अछि गोटे biotic stress गोटे हला abiotic stress बायोटिक हे गला जोटा कि नेचर करछि लिविंग बॉडी रो आछि अबिका माने को जाई कि गोटे इंसेक्ट जाई त से प्लांट रे ग्रो करछि बा सेटे जदी किछि गोटे ह्यूमन मेड किछि काम होछि लिविंग जदी किछि लिविंग बॉडी रो स्ट्रेस दो इट इज कॉल्ड एज बायोटिक स्ट्रेस हेले अबायोटिक स्ट्रेस रे कोन आसीबो ना अबायोटिक स्ट्रेस से कोल्ड आसीबो नॉल आ कोन आसीबो ड्रॉट आसीबो ड्रॉट माने मरुडी हे गला बा सैलिनिटी हे गला अबिका तो सैलिनिटी कोल्ड ड्रॉट ये सब जिनस वाटर डिफिशिएंसी these are the stresses basically abiotic stress हम देखिबा cold हे गला by drought हे गला by salt हे गला by heat हे गला ये सब गछ स्ट्रेस আছে तो genetically modified crops जो मान अछंदी these are more tolerant माने they are capable to tolerate ताबा सही बा शक्ति अधिक आइछि ठीक अछि they are more tolerant to abiotic stresses and then second point है कौन these are pest resistant crops listen no and it reduce the use of chemical pesticides जदि गोटे प्लांट टी नेचुरली से एमिति डिजाइन करा हिची इट इज पेस्ट रेजिस्टेंट इट इज एबल टू रेजिस्ट ऑल द वेरियस इंसेक्ट्स और पेस्ट तो से केस रे हमको आउ फर्दर केमिकल पेस्टिसाइड ऐड ऑन करबार आवश्यकता नहीं लेट्स टेक एन एग्जांपल जेटा स्टूडेंट अछंती तो गोटे स्टूडेंट को मो टेबल ए जो कोनी के हमर छै टेबल घुसियो कहली आउ स्टूडेंट को मो मल्टीप्लिकेशन सिखाई देली देन तो जो पिलाटी टेबल घुसीची कोनी के घुसी के मन रखिची तो सी मैक्सिमम केते और सर्टेन डिजिट जैसे मन रख परिबो लेट्स से 20 टेबल 25 टेबल जैसे मन रखि परिबो देन एवरी टाइम तुम गोटे क्वेश्चन पचारियो सीधा मन पके के आंसर देबो बट जो पिलाटी मल्टीप्लिकेशन सिखिची जो पिलाटी जानिची कि हाउ टू मल्टीप्लाई 2 डिजिट तो 3 डिजिट ताको तुम जेमिदा क्वेश्चन पचारो जोट क्वेश्चन पचारो ही और सी इज एबल टू डू द मल्टीप्लिकेशन एंड गिव यू द राइट आंसर क्लियर तो डिफरेंस बुझाइट जने घुसीची कोनिकिया आ गोटे पिलाटी मल्टीप्लिकेशन सिखिची हाउ टू मल्टीप्लाई ताको से ट्रिक जଣା अछि तो कथा में कौन है जो सेकंड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट जो होची ही और सी सेल्फ सफिशिएंट से नीचे एबल अछि कि वो भी काम करिया पाई कि ताको कैलकुलेटर दरकार नहीं कि ताको कौन से टेबल पढ़िया पाई घोसिया पाई आवश्यकता नहीं ठीक से बड़ा जिंसटी इफ अ प्लांट इज पेस्ट रेजिस्टेंट से निजे निजर पेस्ट बा इंसेक्ट्स को कंट्रोल करि परछि ता पिछरे आउ केमिकल फर्टिलाइजर यूज करिवार आवश्यकता नहीं तो पॉइंट नंबर 1 गला कोन इट मेक्स क्रॉप्स मोर टॉलरेंट point number 2 वाला कौन it makes the plant pest resistant crop and it reduce माने कौन करिबा कमेई दबा it reduce the use of chemical fertilizer
Third, it helps to reduce the post-harvest losses. This is very, very important because what a farmer productivity that or starting ରୁ end ଯାଏ depend କରୁଛି ଯେମିତି starting ରେ ଧାନ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ optimal condition ଦରକାର moist ଦରକାର ମାଟିଟା moist ଓଦାଳିଆ ମାଟି ହେଇଥିବା ଦରକାର moist ଦରକାର ବର୍ଷା ହେଇଥିବା ଦରକାର ପାଣି ଜମିକି ରହୁଥିବା ଦରକାର ଯେମିତି condition ଅଛି ସେମିତି ଧାନ ଅମଳ କଲା ସମୟରେ ଯେବେ ଆମେ production କୁ finally receive କରିବାକୁ ଯାଉଛେ ସେ time ରେ ସେ condition ଶୁଖିଲା ପାଗ ହେଇଥିବା ଦରକାର ଆଉ ସେଠି loss ନ ହଉ କୌଣସି insects pest ବା କୌଣସି ଆମର animals ମାନେ ଯାଇକି ସେ ଏରିଆ ଟା ନଷ୍ଟ ନ କରନ୍ତି but ସେ ସବୁ condition ଉପରେ depend କରିବାକୁ ପଡୁଛି ତ post harvest losses ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ କାମ ଥିଲା ଗୋଟେ farmer ପାଇଁ କି ମାନେ harvesting କରିସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ storing କରିବାକୁ ଯାଉଛି storage କରିବାକୁ ଯାଉଛି ସେଇ part ରେ କଣ ହଉଛି ପଚି ଯାଉଛି ସଢି ଯାଉଛି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି long term ଯାଇକି freshness ରହୁନି these are the post harvest losses basically ଯୋଉଟା କି farmer ପାଇଁ କି ଗୋଟେ ବଡ financial burden ହେଇକି ଥାଏ so in that case तो ये जो हमारे यूज करते जेनेटिक मॉडिफिकेशन जो करते प्लांट रे इट हेल्प टू रिड्यूस ये कहा को रिड्यूस करूची द पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस देन अंडरस्टूड नाउ point number 4 एतला कोना it increases efficiency of the mineral uses by plants and it prevents early exhaustion of soil fertility तो ये जो प्लांट ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିଥିବା ପିଲା ମାନେ ଆମର 32 there is a saying that plant any problem okay welcome dear madam any problem ପିଲା ମାନେ sound ରେ କିଛି problem ଆସୁଛି କି just kindly let me know in the chat box is there any problem in the sound okay Nasrin ठीक है done बुझे okay okay Somajit got it thank you गुड्डी ए गुड्डू okay now everything is cleared here. So it helps to reduce post-harvest losses. It increases efficiency of mineral uses by plants. It prevents early exhaustion of soil fertility. Okay, so what I am saying is, कि Sanskrit there is saying that Bahu Ratnani Vasundhara, which means our soil, the very own land, is full of resources. आप पे बहुत सारा रत्न अच्छे and Kohinoor was one of them. So आपको further कौन सी chemical fertilizer दबार आवश्यकता नहीं. ଆମେ ଯୋଉ chemical pesticide chemical fertilizer use କରୁଛେ to increase the fertility of soils no ଆମେ soil fertility enhance କରୁନେ ଆମେ ସେ plant କୁ ଦଉଛେ spoon feeding କରାଉଛେ କି you get this mineral and you just grow ନା but ସେଇ କାମ କରିବା ପାଇଁ କି ଆମେ genetically modify କରିଦେଲା କଣ ହଉଛି ତାର ଯୋଉ mineral usage ର efficiency ବଢି ଯାଉଛି ଯେବେ ଗୋଟେ plant ନିଜେ able ହେଇଗଲା to utilize the minerals, the water, the minerals present in the soil by itself, then तार अबिका आउ chemical fertilizer पर dependency कमी ଯିବ ଆଉ ସେ ବହୁତ ବଢିଆ ସେ grow କରିବ ଆଉ ତାର early exhaustion जो ଗଛ ଯୋଉ ଝାଉଁଳି ଯାଉଥିଲା ନଷ୍ଟ ହେଇ ଯାଉଥିଲା ଏସବୁ ଜିନିଷ କିଛି ହବାର ନାହିଁ ଆଉ soil fertility ବି long term ଯାଇକି enhance ହେଇକି ରହିଛି then ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନେ utilize କରିବା start କରିବେ soil fertility ଟା long term ଯାଇକି store ହେଇକି ରହିପାରିବ next it enhances the nutritional value of food ये भी ଗୋଟେ important ଜିନିଷ ଆମେ ଏସବୁ କାମ ଯୋଉ କରୁଛେ ଆମେ ଖାଲି quantity ବଢଉନେ ଆମେ quantity ସହିତ quality ଉପରେ ବି depend କରୁଛେ ଆଉ quality କଣ କରୁଛି enhance the nutritional value of the food ର nutritional value ଆମେ ବଢଉଛେ ଯେମିତି କି talking about golden rice which is vitamin A enriched rice golden rice ଯୋଉ ଆସିଲା why golden rice what is golden rice who developed this golden rice what is the importance what is the significance जब तुम्हें ये क्वेश्चन आंसर देवा स्टार्ट कर दबो ना तुम्हें जाने परिबो कि यू आर गेटिंग ample amount of knowledge in this topic जेमति golden rice is a modified rice ठीक अछि जेबे ओराइजा सटाइबा to cross कराई जो daffodil plant सहित to get the beta carotene ଆଉ ଆଣିକି ଆದ್ರೆ जो increase करा हैला सी जो राइस फ्लेवर टी बनेला जो नुआ राइस वैरायटी बनेली that is called as golden rice ठीक अछि golden rice is also called as vitamin A enriched rice ये जो राइस अछि आदरे vitamin A enriched ହେଇକି ଅଛି ठीक ଅଛି କାହିଁକି କରାଯାଇଛି ଜିନିଷଟି what is the need of this rice ଏ ରାଇସ୍ ବନେଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା କଣ ପଡିଲା ନା ମେନ୍ କଥା ହେଲା କି WHO ଦେଖିଲା କି ୱାର୍ଲଡ ୱାଇଡ ରେ
नाइट ब्लाइंडनेस बा कलर ब्लाइंडनेस ए कंडीशन ता बहुत अधिक होई आसिला ठीक अछि ब्लाइंडनेस गोटे बहुत माने इट्स लाइक अ कर्स टू दिस ह्यूमन बॉडी नेचर इज वेरी ब्यूटीफुल जदि आम पाखे से ब्लाइंडनेस आसी जाउछि हम जे नेचर को देखि पारुने जानि पारुने एटा गोटे वन काइंड ऑफ कर्स ए काम पे रहइबो तो से रिमूव द नाइट ब्लाइंडनेस जे जन साइंटिस्ट हेले पीटर बेयर साइंटिस्ट जन थिले जो माने कोन कले कि से गोटे मॉडिफाइड करके जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनैले जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप ते बनैले जा ना होजी गोल्डन राइस इट इज अ वैरायटी ऑफ राइस जो राइस ओराइजा सटाइवा को डैफोडिल सहित क्रॉस कराइछि देन आ क्रॉस कराइ कि तादरे विटामिन ए को एनरिच कराइछि तम जो बोर्ड एग्जाम आसी आगो काउंसिल एग्जाम दबो 2 मार्क क्वेश्चन को टास्क करिवो गोल्डन राइस ऊपर then and these GMOs used to create tailor-made plants to supply alternative resources like the starches, the fuels, the pharmaceuticals, etc. to industries. तो हमें एठी खाली एठी अटकी गले नहीं कि प्रोडक्शन बढ़ी जाए इंक्रीज करियो हमें इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जाए कि भी एठी हम तो आगु को लेके जाउछे फॉर एग्जांपल नाउ देयर इज अ वेरी बिग डिबेट अबाउट द E20 पेट्रोल तुम सुनिथिबो एबे जो ईबी पेट्रोल और इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल आसुची जो इथेनॉल को पेट्रोल ले मिसाई के ब्लेंड कराई कि सब पेट्रोल पंप रे प्रस्तुत करा जाउची आ द्वारा कोन होची ना ना हमर ए जो फॉसिल फ्यूल अछि पेट्रोल जोटा कि हम कंट्री इंपोर्ट करूची बाहर हम कंट्री से प्यूरिफिकेशन नहीं हमें बाहर क्रूड ऑयल किनुचे रशिया हो बा ऑन मिडिल ईस्ट कंट्री माने को हम सेटा को प्यूरिफाई किनि के आनुचे एंड हम कंट्री प्यूरिफाई करी कि से ऑयल को देन हम पेट्रोल ले यूज करछु तो इंडिया इज बेसिकली डिपेंडेंट ऑन द फॉसिल फ्यूल किंतु आमे बे काम कले ना इथेनॉल प्रोडक्शन करी कि तार से ब्लेंड करी कि देन हमर किछरा प्रोडक्टिविटी को किछरा माने डिपेंडेंस को कमाई पाइछे এই যে আমি ইথানল को आनी जैसे इथेनॉल बनिछि कोठी ना इथेनॉल बनिछि हमर एई लैंड रे हमर एई जो आखु अछि सुगर केन क्रॉप अछि से सुगर केन क्रॉप हे गेला बस ई जो हमर धान गहम चाष हिला पर से तार जो रिमेनिंग पार्ट रे बचुछि ताको जे मोलासिस बचुछि ताको हम यूटिलाइज करी कि ताको फर्मेंटेशन प्रोसेस रे हमें इथाइल अल्कोहल बा इथेनॉल प्रोडक्शन करू एंड सेई जो इथेनॉल रहिला ताको हम यूटिलाइज करी कि हमर पेट्रोल ले ऐड करछे एंड देन ताको हमें receive यूटिलाइज करछे तो फार्मर विल गेट द बेनिफिट यूजुअली सुगर केन चाष कोन पई करा होतला सुगर केन नो मेन रोल कोन थिला टू प्रोड्यूस सुगर बट आफ्टर सुगर प्रोडक्शन ताको हम यूटिलाइज कर पले कोठी ना फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बा हम ताको स्टार्चेस बने नै नल फ्यूल्स बने बारे हम ताको यूटिलाइज कर पाइले देन आई होप तुम एजाई समझते बुझी पारिथिबो इफ यू हैव एनी डाउट टिल नाउ यू कैन आस्क मी इन द चैट बॉक्स ओके नाउ Now let's come to the pest resistant plant. ये pest resistant plant रे कौन कथा आसिला जोटा आज रो टॉपिक थिला हमरो ये pest resistant disease resistant बा बीटी कॉटन से ऊपर हम डिटेल्स से पढिबा pest resistant plant act as biopesticide ठीक अछि जो ना आगे बायो लगिछि जस्ट फॉर अ काइंड इंफॉर्मेशन रिमेंबर once bio लगिछि माने समथिंग लिविंग जिंस को हम रेफर करछे bio means living bio means life যদি কথা আসলা কোন না the pest resistant plant these are act as biopesticide जो ଗୋଟେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଟି ପେଷ୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ସେ ନିଜେ ଗୋଟେ ପେଷ୍ଟିସାଇଡ ଯେ ପେଷ୍ଟ କୁ କ୍ଲିୟର କରିଦଉଛି ପେଷ୍ଟ କୁ କିଲ୍ କରିଦଉଛି ଆଉ ସେ ନିଜେ ଏବଲ ହେଇଯାଇଛି that is called as biopesticide it reduces the need for insecticides आपको कौन सी इंसेक्टिसाइड दबार आवश्यकता नहीं we are no need of the production the purchase of the insecticides हमें किनवार आवश्यकता नहीं हमें सिंपली ताको बनेले एंड देन ताको हमें यूटिलाइज करले फॉर एग्जांपल बीटी कॉटन बीटी कॉर्न राइस टमाटो पोटैटो सोयाबीन एटसेट्रा ये सब जिंसो को हमें यूटिलाइज कर पाइछी you can see there are two different varieties of tomato this is a natural one and this is flavored sour tomato ठीक अछि ये फ्लेवर सवर टमाटो फॉर्मेशन करा दिसिला कोन कहि कि ना यूजुअली तो मार्क करिवो ये जो टमाटो अछि टमाटो जदि बहुत दिन रहि जाउ से पचि जाउची जल्दी अबे तार अबिका सेल वाल माने लूज हे जाउछंदी तार फ्लेवर टे से लॉन्ग टर्म ने रहि पर जो बासना थिला इनिशियली देसी टमाटो तो से हाइब्रिड टमाटो से बासनाटा आसुनी जहां पे किछ प्रॉब्लम आसुची तो आकु इनकलकेट करिया पई कि आको रिप्लेस करिया पई कि किसी साइंटिस्ट माने फ्लेवर सेवर टमाटो बनेले तार साइज ता नॉर्मल यूजुअल टमाटो छोटा अछि किंतु तार फ्लेवर और तार लॉन्जेविटी यू कैन स्टोर दैट टमाटो फॉर ए लॉन्ग टर्म
तुम थरे प्रोडक्शन कर देला ताको बहुत दिन नहीं स्टोर कर रखी परिबो एंड द फ्लेवर भी इंक्रीज हेची द क्वालिटी भी इंक्रीज हेची द टेस्ट भी इंक्रीज हेची that is called as flavors of a tomato and all these things are being made by using this genetically modified organisms GMO by biotechnology application use करके in today's class we are basically focusing upon the uses the applications the merits of biotechnology in the field of agriculture agriculture में flavors of a tomato बनेवा हो बा हमें कोई crop resistant बनोचे pest resistant crop के production करूचे तापर हम basically focus करते the start करिया बेटी कटर नो if you have any doubt till now you can ask the time କିଛି ବି doubt ଯଦି ଅଛି ପିଲାମାନେ till now you can ask in the chat box okay now if you look into this process BT cotton first ଆସିଲା cotton is all cotton जो हम ड्रेस करछे cotton जाको हम यूज करछे ड्रेस बनेबारे तुला जोथरे बनुची जाको नै कि हमर जो पिलो बनुची बा हमर गदी बनुची घरे जोथि ताको हम cotton बोली कहते but what is this BT this capital B small t काहाको डिनोट करूची so this BT cotton रे the BT stands for a bacteria जो ना होची Bacillus thuringiensis pronounce it with myself the name is Bacillus thuringiensis it is a bacteria ना तुम जानछो जो जे हमर मिल्क को कर्ड रे कन्वर्ट करूची the name of the bacteria is lactobacillus this one no ठीक सेम दैट इज bacillus bacillus means rod shaped bacteria you know in microbes and human welfare chapter I have already taught you regarding the various types of microbes various types of bacteria based on their shape ताको shape को लेके different type of bacteria ही पड़छले one is coccus rounded shape one is bacillus rod shape one is vibrio comma shape and one is perillum the spiral shape so now this is the rod shaped bacteria that's name is Bacillus thuringiensis so what is the significance of using this bacteria in the cotton plant see cotton plant जो होची ताको किछि insects माने आसिकी ताको attack करूछन then remember story मन रखो there is a cotton plant let's say this is a cotton plant right this is a cotton plant ये cotton plant को किछि insects माने आसिकी attack करूछन attack काहु कले से cotton plant रो leaf को attack कले you know leaf is the kitchen of the plant लीफ लगा किचन से लीफ रे से कोन प्रोडक्शन करूची तार फोटोसिंथेसिस करूची से ग्लूकोज बनौची स्टार्च बनौची देन ताको फ्लोएम बाटे ट्रांसफर करूची टू वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट also organs माने से जो स्टार्च को ग्लूकोज को यूटिलाइज करके ग्रो करछनी एवरीथिंग इज गोइंग वेल what happened is insects mane achanti like the lepidopterans coleopterans dipterans different categories of insect mane achanti they are coming together and they are just snatching the leaf the leaf को भी कोना कर दउछन leaf को भी curl करे दउछन मोड़ी दउछन तो आदरे कोन होछ ना plant रा leaf रा surface area decrease कर दउची जदि leaf टा ए टाइप रे थिला हाथ फोल्ड की एबे तार बिके धीरे कमी कमी कम को ना surface area reduce हो जाउची आ जब surface area reduce हो जाउची photosynthesis भी एबे reduce होबो and photosynthesis कमिले से आकु जेन के the photosynthesis reduce over then से आगो कोन होबो plant रे produce कोन होबो तार productivity कमी जियो जदि productivity कमी जिवो तो plant रे एबे से farmer को loss होबो तो ए केस रे हम कोन करथिले आगरो pesticides यूज करथिले से जो insects मानको मारिया काहे हम insecticide यूज करथिले but now एबे कोन हैला हमें देखिले कि plant रो दुश्मन होची के plant रो दुश्मन होची से insect और से insect रो दुश्मन होची के who is the enemy of this जो insect ତା ନାଁ ହଉଛି କଣ Bacillus thuringiensis it is a bacteria this bacteria in its life cycle now listen carefully this bacteria Bacillus thuringiensis in its life cycle produces one protoxin ତା ନାଁ ହଉଛି BT toxin it has a cry gene ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ cry gene ବା ଗୋଟେ crystal gene ଅଛି ଯୋଉ gene କଣ produce କରୁଛି ଗୋଟେ toxin ବା ଗୋଟେ poison ଟି ବନଉଛି
Now this toxin is made in a protoxin form. So bonesi came to a protoxin format bonesi. And when it will go to the gut of the insect, there was an insect gut ku the stomach ku jauchi, and at there এটা এই পয়েন্টটা মনে রাখিব সে গট রে পৌঁছলা পরে এই যে alkaline pH ଅଛି, that is 9 to 9.5, ସେ alkaline pH ରେ once ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେ activate ହେଇଯାଉଛି, and once ସେ activate ହେଇଯିବ ସେ ବି କଣ କରିବା start କରିବ, ଯେ ସେ toxin ଟି ଗୋଟେ poison ଟି ସେ inactive ହେଇକି ଥିଲା, and ଯେବେ ସେ alkaline pH को ଯାଇଛି suitable condition ଯାଇଛି ସେ ଏବେ ହେଇଯାଇଛି କଣ ଅବିକା activate, ସିଏ ଏବେ pore ବନେଇବା start କରିବ, କୋଉଠି pore ବନେଇବ, ସେ ଯୋଉ gut of the epithelial tissue, the gut ର epithelial tissue ଯୋଉ ଅଛି ତାରେ pore ବନେଇବ, pore ମାନେ କଣା ବନେଇଲା, ଯୋଉଠି pore ବନେଇଲା ସେଠି ଏବେ swelling ହବ naturally, ତମେ ଜାଣିଛ pore ହେଇଛି ମାନେ ଯଦି ଆମର ଗୋଟେ mosquito bite କରୁଛି বা ଗୋଟେ ant ଆସି bite କରୁଛି, ପିମ୍ପୁଡି କାମୁଡିଲା, ଜନ୍ଦା କାମୁଡି ଦେଲା, ସେ ଜାଗାଟା inflammation ହେଇଯାଉନି, ଫୁଲି ଯାଉନି, ତ ଯୋଉଠି pore formation ହବ ସେଠି inflammation ଆସିବ, swelling ଆସିବ, and ଧୀରେ ଧୀରେ ଏମିତି multiple pores ବନେଇଲା ପରେ, multiple swelling ଆସିଲା ପରେ eventually ସେ ଯୋଉ insect ପେଟଟା ଅବିକା blast କରିବ, then ସେ ଅବିକା lysis କରିଯିବ, breakdown କରିଯିବ, ଆଉ ଯେବେ ସେ breakdown ହେଇଗଲା, ଆଗ pore formation କଲା, then swelling କଲା, then lysing କଲା, ସେ ଏବେ ଭିତରୁ ପୁରା burst ହେଇଗଲା, ଆଉ once ସେ burst ହେଇଗଲା ସିଏ ଆଉ further କାମ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ତାର death ହେଇଗଲା, then ଆଉ ଯେବେ ସେ insect ର death ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ସେ ଭାବ ସେ plant କେତେ benefit ପାଇବ ଅବିକା, ତ plant ର दुश्मन ଥିଲା କିଏ, ସେ insect ର दुश्मन ଥିଲା କିଏ, बीटी bacillus thuringiensis, and you know दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो ये जो प्लांट और दुश्मन है गला इंसेक्ट, इंसेक्ट और दुश्मन है गला बैक्टीरिया, तो मैंने बैक्टीरिया और प्लांट दीज आर गुड फ्रेंड्स, तो साइंटिस्ट कौन कले एठी ना से जो बैक्टीरिया रो से जो टॉक्सिन बनउथवा जीन को काढिले, एंड ये जो प्लांट सेल को बाहर को आनिले, देन दीटा को भितर मर्ज करायला, गोटे वेक्टर नियाला एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस, से वेक्टर बॉडी रे ए जो डिजायर्ड जीन टा नेकी लाइगेट करायला, और लाइगेट कर सारा परे देन से जो मॉडिफाइड जीन टा अछि देन ताको इंसर्ट कराई छी काहा भितर आनी की इनसाइड द प्लांट, एंड नाउ से प्लांट से जिंस को मल्टीप्लाई कर सारा परे द बॉडी रे, नाउ द प्लांट इज नेचुरली कॉल्ड एज पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट और ट्रांसजेनिक प्लांट, ता जीन अबिया कोन जाई छी, जीन अबिया मॉडिफाई हो जाई छी, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से हो जाई छी, तो ये होची बिटी कॉटन स्टोरी, देखो बस से जस्ट रीड दिस पार्ट বা নোট ডাউন कर दियो, स्क्रीनशॉट नहीं जाओ, पढ़ो जहां जल्दी करछो करो, तो some strains of bacillus thuringiensis have proteins that kill the insects like coleopterans, lepidopterans and dipterans, आको मन रखिया पई तमे ट्रिक मन रखि परिबो कोन जिंस आसिला एठी एलसीडी, ठीक अछि एलसीडी, एलसीडी कोन हे गेला, एल फॉर lepidopterans, C stands for coleopterans, and D stands for dipterans. These are the various categories of insects. ए coleopterans से क्या अच्छा है ना beetles माने रहिले, lepidopterans से क्या है tobacco boardworm बा army boardworm, नॉले हम dipterans रहिले flies, mosquitoes एमन रहिले, तो सुनते पिला माने जो पंगपाड़ा भी गले जो आसन जो अभी का अटैक करिया पई की, देन ये जो अभी का जो फ्लाइज हे गला, हाउस फ्लाइज हे गला, मस्किटोज हे गला, और डिफरेंट डिफरेंट जो इंसेक्ट्स माने अछंदी जो मन काम होला जे कि गछर पत्र को हैरान करिबा, सेही से कैटेगरी रो इंसेक्ट्स माननकु किए अटैक करि परिबो ना बैसिलस thuringiensis अटैक करि परिबो, बिकॉज़ इट हैज अ टॉक्सिन इन इट्स बॉडी, the Bacillus thuringiensis forms a toxic insecticidal protein. What is toxic? Toxic means poisonous. What is insecticidal? The insect को मारी परिबो. Suicide जिसे हमें कहते हैं. Suicide means to kill himself. To kill itself is called as suicide. There is something insecticide वाला insect को kill करी परिबो. And ये जो protein टी अछि, it is a crystal during a particular phase of the growth of their growth, and it does not kill the bacillus as it exists as inactive protection. Remember, ये bacillus को kill करूने, ये bacteria को मारूने, काहे कि जेबे से बनेचे protoxin है कि. What is protoxin? Pro hella toxin the previous part टा. से inactive है कछि. It is not activated. And आपको activate हवा भेले कौन दरकार? Alkaline pH दरकार. As the alkaline pH present अछि कोठी, it is present in the gut of the different insects मान gut रे present अछि. ठीक है, स्क्रीन में देखि दियो, कौन डाउट जदी आस्क मी इन द चैट बॉक्स.
Any doubt till now? The students, any doubt till now? Okay. So if you don't have any doubt, then we will quickly move to the next segment. You can see this is an insect जो जाएगी cotton ball को जाएगी अबिका नुकसान करची ताको हरान करची तो सही पार्ट रे हम कर पारे ना we can take the help of okay Nasrin done now let me clear all the drawings and let quickly move to the next segment. So here is the pest resistant plant Bt cotton se काम करची when an insect ingests the inactive toxin it is converted into active toxin due to the alkaline pH of the gut to solubilize the crystals बुझ पारछो ये थला bacillus thuringiensis ये थिला Bacillus thuringiensis ये होची गोटे बैक्टीरिया टी आ बॉडी रे बनुची गोटे टॉक्सिन जाना हला बीटी टॉक्सिन जे क्रिस्टल फॉर्म रे अछि जेबे क्रिस्टल फॉर्म रे बीटी टॉक्सिन ताकू इंजेस्ट कर देछि गोटे इंसेक्ट टी से इंसेक्ट रो पेट को एंट्री करछि सी केयरफुली ये जो पर्पल कलर और वायलेट कलर रो टॉक्सिन टी अछि जेबे जाइन तार मिड गट रे पहुंचेछि आ से मिड गट रे एपिथेलियल टिश्यू रे से सॉल्युबलाइज हेछि एंड देन से एक्टिवेट हे जाइछि एट अल्कालाइन पीएच अल्कालाइन पीएच रे सी एक्टिवेट हे जीवो एंड एक्टिवेट हे सरला परे सी कोन करबो एठी टॉक्सिन रे जाई कोन करबा गु जाई कि ए कैथरीन प्रोटीन से द बाइंड हे कि टॉक्सिन ओलिगोमर रे बाइंड हे कि जीपीआई एंकर प्रोटीन को सी एक्टिवेट करबो एंड देन मेम्ब्रेन इंसर्ट हबो और इंसर्ट हेसला परे फिर कोन करबो सी ना एक्टिवेशन ऑफ द सेल डेथ पाथवे दैट इज कॉल्ड एज apoptosis निज सेल निजे निजको मारि दबो या भितर सेल देखले बाहर किए गोटे एंटीजन टे आसीची जहां सकाश बॉडी रे हैरान होची त सेल निजे निजे apoptosis हवा स्टार्ट हो सेल डेथ रा पांच छटा अबिया क्लियर हे गला जो कहली स्वेलिंग करिवो पोर बनेइबो एंड लाइसिस करिवो एंड फाइनली सेल डेथ हे गला आ सेल डेथ होला टू एबे से जो सेप्टिसेमिया डेड लार्वा सब बाहर को बाहरिबे ता पेटरे जो लार्वा सब डेवलप करथिला जो अंडा के देखाना जो कुने कुने छुआ से बनै थांता से मानु को भी से मारबी सेप्टिसेमिया डेड लार्वा सब बाहरलो तो ये मूलरु ता वंश पूरा लोप कर दे गला सो दैट द जो प्लांट अछि प्लांट दैट डिजीज रेजिस्टेंट हे पाइला तो व्हेन एन इंसेक्ट इंजेस्ट जब गोटे इंसेक्ट इंजेस्ट करछि जब से पत्र को खाउछि ये तो प्लांट भी हे जाइछि रेजिस्टेंट ट्रांसजेनिक प्लांट तो तार लीफ रे ऑलरेडी ये टॉक्सिन टी अछि ये जो प्रोटॉक्सिन जको बीटी टॉक्सिन बोली को इट इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द लीफ ऑफ द प्लांट आ से लीफ जब से इंसेक्ट कर जो इंजेस्ट कर खाउची देन द इनएक्टिव टॉक्सिन it is converted into active toxin due to the alkaline pH of the gut which solubilize the crystals ए क्रिस्टल को सॉल्युबलाइज करछि ए जो क्रिस्टल सब थिले एठी हबे पर्पल कलर रा से आफ्टर सॉल्युबलाइजेशन से ब्लू कलर स्काई ब्लू कलर रे कन्वर्ट हे जैछन्ती और से वंस एक्टिवेट हे गले अल्कलाइन पीएच दैट इज 9.5 टू बी वेरी स्पेसिफिक फिर आगु जाई के एक्टिवेट होला परे से तम काम करे स्टार्ट करछन्ती तो insect ର midgut ର epithelial cells तार जरिए से बाइंड हो जाती और जब से बाइंड हो गले देन से टाइम से कोन करिबा अबिका तीनटा काम करिवे फर्स्ट हैला तार पोर फॉर्मेशन सेकंड होचे स्वेलिंग थर्ड होचे लाइसिस पोर बनेला स्वेलिंग कला लाइसिस कला इंसेक्ट ର डेथ राम नाम सत्य इंसेक्ट्स वन मरिला देन तापर कोन हबना से आगु देन कि आउ फर्दर इंसेक्ट माने आसी कादे बाइंड हबाटा छाड़ देबे और प्लांट नेचुरली डिजीज रेजिस्टेंट हे गला ताको निजो कोन से डिफेंस मैकेनिज्म आवश्यक नाही ताको कोन सी जो केमिकल पेस्टिसाइड आवश्यकता पड़िबो the toxin binds to the surface of midgut epithelial cell and creates pores that causes cell swelling and lysis and death of the insect এই পার্ট সব হচ্ছে কোন করিব সিয়ে সে ওয়ান্স তার epithelial cell midgut epithelial cell bind হই যাচ্ছে সে কোন করিব একটা পোর বনিব দেন swelling করিব দেন eventually lysis lysis মানে ব্রেকডাউন ইনসেক্ট রেটি রাম নাম সত্য না বুঝি পারলো बुझेला एनी डाउट
The students, do you have any doubt? Okay. So the pathway खाली मन रखी दियो. Just showing you the pathway. Okay. So this is cotton plant. ये normal cotton plant थिला. आमे से normal cotton plant रे insert करी से कौन है रे? Through agrobacterium. Agrobacterium tumefaciens. Agrobacterium tumefaciens. It is the plant vector. It is the vector. Vectors for plant. Commonly used vectors for plant. प्लांट को जो वेक्टर माने बाहक जी हमर कैरी करी के नै कि जीवो जीन डिजायर्ड जीन को ता माध्यम में कोन इंसर्ट करै छै ना बैसिलस तो बैसिलस थुरिनजेंसिस रो ए जो जीन तक आमे ताजे इंसर्ट करै दिछे जब बैसिलस थुरिनजेंसिस रो एला बैक्टीरिया एला प्लांट तो बैक्टीरिया रो जीन तक आमे अभी क्या कट करी की आदरे इंसर्ट एग्रोबैक्टर में इंसर्ट करी की देन तक हमें कॉटन प्लांट में मर्ज करेबा नाउ से कॉटन प्लांट के कन्वर्ट हे जिवो ट्रांसजेनिक प्लांट. This is no more a normal plant, it become a transgenic plant. Now जेबे ए ट्रांसजेनिक प्लांट को किया से अटैक करछि गोटे इंसेक्ट आसीछि को माने आछन्दी इंसेक्ट अटैक करछि इंसेक्ट को इंजेस्ट करछि इंसेक्ट इंजेस्ट द लीफ लीफ ओवर द बॉल इंजेक्ट करछि आसी कि इंसेक्ट रे पुनी के अछन्दी तीनटा कैटेगरी अछन्दी लेपिडोप्टेरेंस कोलियोप्टेरेंस डिप्टेरेंस ये भी आंको भीतर से बेटेल्स असो आर्मी वर्म हो बर्ड वर्म हो जी बेठे से इंसेक्ट करछि जी भी ताको खाइछि देन से इंसेक्ट बॉडी को एंट्री करछि कि बीटी टॉक्सिन जे अबिया प्रोटॉक्सिन फॉर्म रे अछि सी अबिया एंटर कर जाइछि बीटी टॉक्सिन एंटर्स इनटू द इंसेक्ट बॉडी इंसेक्ट बॉडी को से एंट्री कर जाइछु इंसेक्ट बॉडी को एंट्री करला परे से आगो जाई कोन हे जाउची एक्टिवेट होची को जगह रे ना ये थिला को टॉक्सिन इनएक्टिव थिला बीटी टॉक्सिन प्रोटॉक्सिन माने कोन थिला इनएक्टिव टॉक्सिन नाउ inside the midgut of insect it binds to the epithelial cells epithelial cells जाके bind हे जिवो bind हे सला पर सेटे से कोन हबो activate हे जिवो activated at alkaline pH 9.5 and once activate हे सला परे activate हेला solubilize हो ना activate हबो activate हे सला परे से तीन लाइन से करिवो कोन कोन it will create pores छिद्र करिवो पोर्स बनेइबो देन तापरे स्वेलिंग करेइबो जो जो पोर हिच से जगह से अबिका फाइनली स्वेलिंग करेइबो बा इन्फ्लेमेशन करेइबो आ लास्ट से कोन करियो ताको स्वेलिंग कर सला परे एंड ऑफ द डे रे से ताको अबिका लाइसिस करेइबो आ लाइसिस माने ब्रेकडाउन हला परे इवेंचुअली से बैक्टीरिया रो कोन हे गला से जो ए बैक्टीरिया कोछि से जो इंसेक्ट रो डेथ ऑफ द इंसेक्ट डेथ ऑफ द
सो इंसेक्ट रो ना आगे रे रेस्ट इन पीस लगियो इंसेक्ट रे देखिगला तो पूरा पाथवेट ए वाला जाउची कॉटन प्लांट को हमें अबिका बैसिलस thuringiensis रो से एग्रोबैक्टीरियम टुमेफेसिएंस सो वेक्टर हिसाब रे यूज करी कि हमें जीन को इंसर्ट करी देले हमें एठी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यूज करछे आरडीटी पूरे डीएनए को रिकॉम्बिनेंट हमें करि परछे कॉम्बिनेशन को चेंज करि परछे तो हमें ट्रांसजेनिक प्लांट रे कन्वर्ट कर देले गोटे नॉर्मल प्लांट बिकम्स ट्रांसजेनिक प्लांट और से ट्रांसजेनिक प्लांट जेबे गोटे इंसेक्ट तक आसी इंजेस्ट करे से लीफ को whether it is lepidopterans हो बा coleopterans हो बा dipterans हो देन से जो बीटी टॉक्सिन अछि जो प्रोटॉक्सिन टी अछि से एंटर करि गला से इंसेक्ट रो बॉडी भीतर को and once now inside the midgut of the insect it binds to the epithelial cell और जो epithelial cell bind कर जीवो तर alkaline pH से activate हे जीवो and activate ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେ ନମ୍ବର 1 କୋର ବନେଇବ ନମ୍ବର 2 ରେ ସୋଲିଂ କରିବ ନମ୍ବର 3 ଲାଇସିସ୍ କରିକି ଫାଇନାଲି ତାକୁ ମାରିଦବ କିଲ୍ କରିଦବ and ଯେବେ ସେ ଇନସେକ୍ଟ ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା now the plant is free from any kind of insect any kind of pest ଆଉ ସେ naturally grow କରିବା start କରିବ this is the scenario done ବୁଝିପାରିଲେ ଯାଇକି any doubt yeah now ଏବେ ଆସିଲା କାହା କଥା ଏଇ ଯୋଉ see, the beta toxin genes are isolated from Bacillus thuringiensis and get incorporated into crop plants such as cotton plant को incorporate करते Most beta toxins are insect group specific. The toxins is coded by a gene that ना है cry gene. Cry one is C, so named as cry. CRY. Here the CRY basically stands for crystal. ठीक ଅଛି ଆକୁ ଆମେ କ୍ରିଷ୍ଟାଲାଇଜେସନ କରୁଛୁ ତାକୁ କ୍ରିଷ୍ଟାଲ କରୁଛେ କ୍ରାଏ ଜିନ୍ସ ଅଛି ତ କ୍ରାଏ ର डिफरेंट फॉर्मेट ଅଛି କ୍ରାଏ 1AC क्राई 2AB देन क्राई 1AC हो क्राई 2AB हो it controls the cotton bollworm the dita kaha control करचंदी cotton रो ball worms को control करचंदी cotton ball ले किसी worms लागि थाने ताको से control करि पड़छ then cry 1AB if we talk about cry 1AB ये control करछ काहा को corn borer then out of the cry 3AB से control करछ काहा को अबिका से control करछ colorado potato beetle डिजॉर्डर से अबिका कंट्रोल करिके रखुची तमे खाली मन रखिबो इंपोर्टेंट पॉइंट डाटा बेस्ड क्वेश्चन एटे इंफॉर्मेशन मन रखियो पड़िबो क्राई 1AC क्राई 2AB these both control the cotton bollworms and if you talk about cry 1AB it controls corn borer then different जेम हम कोजे स्पाइसेस सब अछनी सब स्पाइसेस निज निज फ्लेवर अछि ताଙ୍କର टेक्सचर अछि ताଙ୍କର टेस्ट अछि ठीक से वाला जिंस पड़े डिफरेंट जो फ्राई जीन अछि ते फ्राई जीन माने डिफरेंट इंसेक्ट मानकर डिफरेंट पार्ट को कंट्रोल करते कॉर्न बोरर ही गला बा कॉटन बॉल वर्म ही गला कॉर्न बुझ तो मक्का गछ तो कॉर्न प्लांट जो बोर डिजीज हो सेटे से ताको अबिका ठीक करि परिबो ये हला जिंस ना then asla kaha gata hai best second topic is the pest resistant plant re nematode resistant and tobacco plants ame gote topic first padile about the viticulture and the second part asla kaha gata RNA interference mechanism eta level बहुत important अछि focus kole देखियो जिनसटी कोन कोचेटी और nematode जा ना हैला meloidogyne incognitia there is a nematode जा ना होची कोन meloidogyne incognitia infect the incognita it infects the roots of tobacco plant you know tobacco plant तुम जानि पिला माने जे tobacco plant जो root अछि से root को जाई के infect करछे के गोटे insect जा ना हैला meloidogyne incognitia and it causing a reduction in yield माने होची productivity तो जेता बळे से plant रो root को जाई से affect करिवो तो root रो productivity पे कोन हिजो कमे जीवो
the productivity कमिबो तार yield कमिजिबो तार loss खार हबो ultimately से farmer जो farmer जे plant crop को जो भी का farming करूची चाଷ करूची जो ता productivity कमिबो then ताको ultimately तो नष्ट हबो जिंस गुराको then हला कोन it can be prevented by RNA interference mechanism strategy तो ये थोड़ा टॉपिक आसला और 2 मार्क रो very important question 2 mark very important question for your AHSC annual examination AHSC exam ଆଉ ସେ question ର ନାଁ ହେଲା କଣ write a short note on RNA small a which means RNA interference এই question টা তোমার important question আছে mechanism को बुझिबा RNAi or RNA interference is a method your co-method or process or method of cellular defense in all eukaryotes ଯେତିକ eukaryotes ତମେ ଦେଖୁଛ eukaryote ହେଲେ କୋଉମାନେ ନା those organisms which are having a definite nucleus and all the membrane bound cell organelles are called as eukaryotic organisms ये जो यूकेरियोट माने ହେଇଗଲେ in their life cycle ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ डिफेंस मैकेनिज्म बनाउଛନ୍ତି that is called as RNA interference बड़े बड़े कौन है ना सेल ଭିତରକୁ କିଛି ଜିନିଷ ବାହାର ଆଣ୍ଟିଜେନ ଫରେନ୍ ପାର୍ଟିକଲ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ and ସେଲ ତାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ କି ନିଜକୁ डिफेंड କରିବା ପାଇଁ କି ମଝିରେ ମଝିରେ ଗୋଟେ ସେଲ कंट्रोल मैकेनिज्म ଚଲାଏ that is called as RNA interference strategy then basically wait now you have heard that RNA is basically single stranded. Yes or no? We all know DNA is double stranded, RNA is single stranded. But in this case, the RNA is going to be double strand. Yes, you have heard it right. The RNA will become double strand. In natural process, ये केवल एक टाइम रे हबो dsRNA बनिबो double stranded RNA बनिबो then पूरा डाइसोल प्रोटीन तक बस कट करिबो और then से डाइसोल प्रोटीन कट कर सला परे सी एबे आउ के अलगा प्रोटीन सहित क्लब हे कि बनेबो RISC रिस्क प्रोटीन दे बनेबो और ये रिस्क प्रोटीन सेपरेट हो सला परे ये जाइए गोटे पर्टिकुलर हमर एमआरएनए सहित मर्ज हे जीवो और जो से एमआरएनए सहित मर्ज हे जाउची ना से तबडे कोन हबो ना जीन ताको साइलेंसिंग करे देबो इला माने बेसिक नॉलेज कोन दखला को बुझिया ପାଇଁ कि you should have a very clear idea about central dogma you know central dogma so what is central dogma the unidirectional flow of genetic information from DNA to protein via mRNA is called as central dogma then in the central dogma देखछो कि जो information टी unidirectional flow हे जाउची DNA रो जाउची RNA पाखु RNA रो जाउची प्रोटीन पाखु तो ये जो RNA अछि जो सी एक्सप्रेस करूची जदि मैं जीन देबे एक्सप्रेस करूची से प्रोटीन की फॉर्मेशन करूची जदि से प्रोटीन की फॉर्मेशन होची से प्रोटीन नै कि बॉडी की प्रोटीन इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द सेल तो सेल फॉर्मेशन कर परियो फॉर एग्जांपल गोटे नेमाटोड गोटे इंसेक्ट गोटे नेमाटोड जो हम बॉडी को आसुची से हम बॉडी रे कोन चाहूची हम बॉडी से रही कि निजर ग्रोथ चाहूची से चाहूची से रिप्रोड्यूस करिवो तार पॉपुलेशन को आगु इंक्रीज करिवो एनहांस करिवो ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ତାକୁ ଦରକାର କଣ ଆମର ବଡିର ସେଲୁଲାର ମେକାନିଜମ ସେ କଣ ୟୁଜ କରୁଛି ନା ଆମ ବଡିରୁ ଖାଇବା ନଉଛି ସେ ଖାଇବାକୁ ୟୁଟିଲାଇଜ କରିକି ତାର ଏନର୍ଜି ବନଉଛି ଆଉ ସେ ଏନର୍ଜି ୟୁଟିଲାଇଜ କରିକି ଏଟିପି କୁ ୟୁଟିଲାଇଜ କରିକି ତାର ରେପ୍ଲିକେସନ ଟ୍ରାନ୍ସକ୍ରିପ୍ସନ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ ପ୍ରୋସେସ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି if we can stop the translation ଆମେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ କୁ ଷ୍ଟପ କରି ପାରୁଛେ by doing silencing of that gene ଆମେ ସେ gene को ସାଇଲେନ୍ସ କରି ଦଉଛେ म्यूटेट କରିକି ତାକୁ ସାଇଲେନ୍ସ କରି ଦଉଛେ then ସେ प्रोटीन फॉर्मेशन हे परिबो नहीं and you know the protein formation होनी then cell formation happening because protein is the building block of cell you know cell is the basic structural functional fundamental unit of life every organism is made up of cell each and every organism ये cell theory हमको सर रुडोल्फ को बुझे जाइथिले बा हमरा cell theory sliding सन प्रपोज करके जाइथिले every organism is made up of cells and product of cells तो ये जो सेल अच्छी ये बने कोथरे प्रोटीन से बायोमोलिक्यूल्स से तो प्रोटीन फॉर्मेशन हे परनी ताल से सेल भी फॉर्मेशन हे परिबनी सेल न हेले टिश्यू हे परिबनी टिश्यू न हेले ऑर्गन होबनी ऑर्गन न हेले ऑर्गन सिस्टम होबनी ऑर्गन सिस्टम न हेले एंटायर ऑर्गेनिज्म पूरा का पूरा डेवलप हे परिबो तो कितने मॉलिक्यूलर लेवल जाई कि ये जो बेस ट्रैप का फॉर्मेशन कराई छी तो हियर वी आर हैविंग द आरएनए इंटरफेरेंस स्ट्रेटजी जो हमें कौन करछे ना इट प्रिवेंट्स the translation of a specific mRNA due to a complementary dsRNA molecule. देखो word asila complementary
dsRNA. What do you mean by dsRNA? You know RNA is basically single stranded. जब ds लगे देली ये ही गला double stranded RNA. ठीक है जी. अब ये जो double stranded RNA अच्छी ये double stranded RNA वे कौन करीबन ना जो bind हो जाए mRNA सहित ताकू से क्लीव कर देना. बेसिकली mRNA को राइबोसोम रीड करता है. राइबोसोम रीड्स द mRNA. mRNA जो कोडन था इसे कोडन अकॉर्डिंगली से अमीनो एसिड को कैरी करके टीआरएनए एंड देन बंच ऑफ अमीनो एसिड्स आपस में मिसि की पेप्टाइड बॉन्ड बनने की और पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीन की फॉर्मेशन करता है. बट एठी कोन हिची ना से जो अमीनो एसिड्स माने आसी पाइलेनी नहला तो बॉन्डिंग बनलानी बॉन्डिंग माने प्रोटीन फॉर्मेशन हलानी एई लेवल स्ट्रेटजी अप्लाई करूची के ना हमर आरएनए इंटरफेरेंस स्ट्रेटजी. देन तो आकु जदि हमें ए जो नेमाटोड रो से जो जीन को ये नेमाटोड ही गला ता बॉडी योड यूकैरियोटिक सेल तो आ बॉडी रे भी से आरएनए इंटरफेरेंस मैकेनिज्म होची तो हम आर जीन को माने कि से प्लांट रो रूट रे ने दे परिबा एग्रोबैक्टीरियम टोमोफिसेंस रो हेल्प रे प्लांट वेक्टर रे हेल्प रे तो प्लांट एटी हे गला कोन डिजीज रेजिस्टेंट हे गला जेबे से नेमाटोड से प्लांट को आसी के अटैक करिवो द प्लांट बॉडी को से अबिका ट्राई करे ना प्लांट ଗୋଟେ पर्टिकुलर प्रोटीन रे बने ताको शॉक करिवो ताको खाइबो इंजेस्ट करिवो और जे प्लांट से डीएसआरएनए बने की ता बॉडी को रिटर्न दे दबो तारी गिफ्ट तारी बॉडी को अगेन रिटर्न दाउ दे देला ता बॉडी रे पहुंचला पर ता भीतर जाएंगे से तार प्रोटीन फॉर्मेशन को अटके दे ई कोई निमाटोड भाबे मु तो खाउची पिउची सब होची ले मो ग्रोथ काहे की हो नै ना ग्रोथ एथि पई होनी कारण ता बॉडी रे जो एमआरएनए अछि मैसेंजर आरएनए सी एबे ट्रैप हो जाईची ताको की बाइंड कर जाईची ना हमर रिस्क प्रोटीन ने बाइंड कर जाईकी ताको जीन ताको साइलेंस कर देची साइलेंस माने जीन अबिका चुप तो जीन अबिका आगो जाइके एक्सप्रेस करि पारुनी जीन एक्सप्रेस न करे प्रोटीन फॉर्मेशन होनी आ प्रोटीन फॉर्मेशन न हेले इवेंचुअली से नेमाटोड रो डेथ ही जीवो और जब डेथ हे गला तेनी तार वंश भी लोप पाइबो और फिर जाइके आउट टोबैको प्लांट को इन्फेक्ट करि पारिबो नै तो हम टोबैको प्लांट अबिका डिजीज फ्री हे गला. Do you understand? पिलामने बुझी पाइल dear students, is it clear? The students, is it clear till now? The source of complementary RNA is from an infection by RNA viruses or mobile genetic element that is called as transposon. Please remember this part. Okay, Nasreen. Got it. So just remember one thing. Good morning, very good morning, Amles. Now focus on the part. Kindly mute yourself. Now, see, the post-registration plant, nematode-resistant tobacco plant, the source of the complementary RNA is from an infection by RNA viruses or mobile genetic element that is called as transposon. The students will need to remember this part. RNA viruses जो अच्छी just a second. हाँ. ये जो RNA viruses बा जो mobile genetic element अच्छे that is called as transposons. And that replicate via an RNA intermediate. But RNA intermediate is attack करते So can you see this nematode infected tobacco root? जे केमिति हे जाईची इट्स सब swelling हे जाईची वैसे root के अबिका फुली जाईची और एठी से root complete root रे काम बेसिकली कौन छले the primary work of a root is basically the conduction of water and minerals. तो root रे बहुत काम छला से water conduction करेबो mineral conduct करेबो from the ground to the higher altitude of the plant and then ता सहित से anchorage रे help करिवो से support करिवो plant को hold माटी को hold कर रखी गछ को support दवा पई कि थर्ड से कोन करछि ना से plant रे food को store भी करूछि storage रे भी capacity से आसुछि अबिका तो root ए सब काम करिवो आ जब root को ही तमे affect कर देबो infect करिछि nematode माने तो root जदी grow भलसे न करि पाइला तो इवेंचुअली से गछ रे भी डेथ ही जिवो तो ए कंडीशन हमें कोन करले यूजिंग agrobacterium tumefaciens your vector हिसाब से यूज करके this nematode specific genes the DNA is introduced into the host plant. I mean nematode specific gene. What is gene? Gene is the functional segment of the DNA. तो हम फिर nematode specific gene को से DNA रो isolate करके ताको हमें ट्रांसफर कर देले कोठी की ना हमर टोबैको प्लांट की
and now it produces both sense and antisense RNA strand in the host cell. Who is the host here? Host kiଏ ଏଠି ଅଛି? Host is the tobacco plant. ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ଏପଟେ ଇଏ ରହିଲା ନେମାଟୋଡ ଯୋଉ ରହିଲା ସିଏ ହେଲା ତାର କଣ ଅବିକା ପାଥୋଜେନ। ହୋଷ୍ଟ ଇଜ ଦ ଟବାକୋ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ନେମାଟୋଡ ଇଜ ଦ ପାଥୋଜେନ। ଆମେ ସେ ପାଥୋଜେନ ର ଡିଏନଏ କୁ ଆଇସୋଲେଟ କଲେ, ସେଇ ଡିଏନଏ ର ସେ ଯୋଉ ଆରଏନଏ ବନଉଥିବା ଜିନ୍ କୁ ଆମେ ଆଇସୋଲେଟ କଲେ, ଦେନ୍ ତାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଭେକ୍ଟର that is agrobacterium deficiency ର ହେଲ୍ପ ରେ ନେଇକି ପ୍ଲାଣ୍ଟ କୁ ଦେଇଦେଲେ। ତ ଇଏ ହେଲା ତାର ପାଥୋଜେନ, ଇଏ ହେଲା ତାର ହୋଷ୍ଟ, ଆଉ ପାଥୋଜେନ ରୁ ଜିନ୍ କୁ ଆଣିକି ହୋଷ୍ଟ ଆମର ହୋଷ୍ଟ କୁ ଦିଆଯାଇଛି ଭାୟା the vector. And what is the who is the vector? Agrobacterium deficiency. Now this plant is no more a normal plant, it becomes a transgenic plant. ଆଉ ଏ transgenic plant କଣ ବନେଇ ପାରିବ ନା ସେ DSRNA formation କରିପାରିବ, କାହିଁକି ନା it has the mobile genetic element transposon ତା ପାଖରେ present ଅଛି। Now it will produce both the sense and antisense strand। ତ ଇଏ ଗୋଟେ sense strand ହେଲା 5 prime ରୁ 3 prime, আর opposite ରେ ପୁଣି ଗୋଟେ antisense strand ବନିଗଲା 3 prime to 5 prime, that is complementary to each other। they form a double stranded RNA and it initiate RNAi interference and silence the specific mRNA of nematode। ଯେବେ ସେ nematode body को entry କରିଛି, ଏ ଯୋଉ DSRNA ଅଛନ୍ତି ଏମାନେ ଏବେ cleave ହେଇଯିବେ, cleave ହେଇକି particular mRNA ଯାଇକି bind ହେଇଯିବେ। ଆଉ ଯେବେ ସେମାନେ ସେ mRNA bind ହଉଛନ୍ତି ସେ ଜାଗାରେ ସେ କଣ କରିବେ, ଆଗକୁ ଯାଇକି ମାନେ bind ହେଲା ପରେ ସେ part କୁ ସେ cleave କଲେ, କାଟିଦେଲେ, ଖାଇଦେଲେ, and ଆଗକୁ ଯାଇକି ତାକୁ ଅବିକା ମାରିଦେବେ, ଜିନ୍ ଟାକୁ ସାଇଲେନ୍ସ କରିଦେଲେ। ଜିନ୍ ସାଇଲେନ୍ସ ହେଇଗଲା, ପ୍ରୋଟିନ ଫର୍ମେସନ ହବନି, ପ୍ରୋଟିନ ବଢିଲାନି, ଇଭେଣ୍ଟୁଆଲି ଡେଥ୍ ହେଲା ତାର। Thus the parasite cannot survive in a transgenic host and expressing specific interfering RNA। ये जो parasite ଥିଲା, what is parasite? Parasite is when a living organism depends on another living organism for its food, for its shelter, that is called as parasite। parasitism ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ, ଏଠି ଜଣଙ୍କର ବେନିଫିଟ ହଉଛି ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଲସ୍ ହଉଛି। ତ ନେମାଟୋଡ ତ ଏଠି ବେନିଫିଟ ପାଇଯାଉଛି, ବଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ତ ଲସ୍ ହଉଥିଲା ନା, ଏଠି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ର ନଷ୍ଟ ହଉଥିଲା, ପ୍ଲାଣ୍ଟ ର ରୁଟ ଆଫେକ୍ଟେଡ ହଉଥିଲା, ରୁଟ ଆଫେକ୍ଟ ହେଲେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆଫେକ୍ଟେଡ ହଉଥିଲା। ତ ଏଇ ପାରାସାଇଟ କୁ ହଟେଇବା ପାଇଁ କି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ନିଜେ ହିଁ କାମଟି କରୁଛି, ଆଉ ମେକାନିଜମ ହେଲା ଆରଏନଏ ଇଣ୍ଟରଫେରେନ୍ସ। ଏଇ ଲେବୁଲ ର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏଠି ସବୁ ଚାଲିଛି। I hope it is. Now we'll quickly move to the question answer round, and here are the questions. So I request each and every participant to kindly participate and also answer these questions which are in your screen. Question number 1: which of the following is the applications of biotechnology? So read this question, read all the options, and then answer. I'm waiting for your answer in the chat box. The students, I'm requesting everybody, requesting all of you, kindly participate. Okay, what will be the answer of question number 1? Which of the following what is the answer of question number 1? Which of the following is the application of biotechnology? Okay, one answer pop up. Let's see. Nasrin is saying, sir, B is the right answer. Okay, let's see whether she is correct or not. Let me annotate. Okay. Question ଥିଲା କି which of the following ହେଇଥିଲା biopharmaceutical therapy, diagnostics, genetically modified crops and processed food, bioremediation, waste treatment, energy production, all of the above. So Nasreen, the right answer is all of the above. Answer B is not, it is correct, but se pacharchi ki application biotechnology kon ହେଇପାରିବ। and ଆମେ ଯୋଉ first slide ରେ ଦେଖିଥିଲି biopharmaceuticals ବି ଥିଲା, ସେଠି therapeutics ବି ଥିଲା, diagnostic ବି ଥିଲା, GMO ବି ଥିଲା, processed food ଥିଲା, bioremediation, waste management, energy production, ये 8टा part ଥିଲା। जो ସବୁ ଜାକ ଏଠି biotech ର help ହେଇପାରୁଛି, that's why it is called as all of the above is the answer। Then now coming to question number 2, the critical research area of biotechnology कौन अच्छी? The second slide रे पढ़ेइଥିଲି today's class, second slide, the answer lies in the second slide of today's class। What are the 3 critical research area of biotechnology?
Nasrin is saying, okay, answer D is the correct. Yes, D is the correct answer. Question number two. Question number two answer one about the critical research area of biotechnology, that is providing the best catalyst in the form of improved organism, usually a microbe or pure enzyme. Number two is creating optimal conditions through engineering for a catalyst to act. Yes, it is also correct. It is also correct. Then the number three are downstream processing technologies to purify the protein or the organic compound. Yes, it is also correct. And the last one is all of the above. Yes, the right answer is all of the above. The tinta critical research area thila, tinta critical research area re tinta correct achi. The answer is all of the above. Done? ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲେ ରେ answer କୋଉଟା ହବ ବୋଲି? Okay, let's go to the question number 3. The plants, bacteria, fungi, and animals whose genes are altered by manipulation are called gas. Answer this question. Go answer Anna Bitwa. We have two answers here. Nasrin is saying A and Purvi is saying B. Question number is 3. Okay. Answer जो देखिबा दी जण जणे कहला A जणे कहला B. But ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏଠି ଜିନିଷ ତ answer ହଉଛି both A and B. ଦି ଜଣ ଯାକ ମିଶିକି ଠିକ କହିଛ, ଜଣେ A କହିଛି partially, ଜଣେ B କହିଛି partially, and both are correct. Like it help in genetically modified organism, it is correct, and transgenic organism, it is also correct. Then the plant, the bacteria, the fungi, animals whose genes are manipulated. Now we transgenic भी कही परिबा, gene manipulate ହେଇଛି, or you can say genetically modified organism. The answer is D, both A and B. Now some strains of bacillus thuringiensis have protein that can kill କାହାକୁ ମାରି ପାରିବ? କୋଲିଓପ୍ଟେରାନ୍ସ କୁ ମାରିବ, ଲେପିଡୋପ୍ଟେରାନ୍ସ କୁ ମାରିବ, ଡିପ୍ଟେରାନ୍ସ କୁ ମାରିବ, କାହାକୁ ମାରିବ? ନା all of the above. Nasmi say question number C. No, here again D is correct. LCD, lepidopterans, coleopterans, dipterans, ତିନିଟାକୁ ସେ kill କରିପାରୁଥିଲା. The right answer Nasrin, the right answer is option number D. Question number 4, the right answer is option number D. Next, what is true about Bt toxin? What is true about Bt toxin? The concerned bacillus are antitoxins. The Bt tox protein exists as active toxin in the bacillus. The inactive protein gets converted to active form in the insect gut, or the active toxin enters into the ovaries of pest and sterilize them. ଚାରିଟା ଭିତରୁ ये जो ଓଭାରି କଥା ତ କୋଉଠି କଥା ହିଁ ନାହିଁ, ଏ ଷ୍ଟେରିଲାଇଜ କଥା ତ କୋଉଠି କୁହା ହେଇନି, ତ ଏ ଆନ୍ସରଟା ତ ଭୁଲ ଅଛି. Then the concerned bacillus has antitoxin. No, eta be wrong. The beta protein exists as active toxin in the bacillus. Eta be wrong. Right answer is option C. Congratulations, Purvi and also Nasreen. Both have given the correct answer, and the right answer is the inactive protein gets converted to active form in the insect gut. The insect gut re saman jainki active hei jauchandi. Now, next question. A nematode that infects the root of the tobacco plant, causing a reduction in the yield. The nematode na kona? What is the name of the nematode jainki insect re cause karuthila, disease karuthila? What is the name of the nematode? Trichinella spiralis, Melodogain incognitia, Cannabidis elegans, C elegans. What is the right answer? A or B or C or D? D तो केबे भी नुहे, एतोड़ नाम के पढ़े ही नहीं. Then C elegans कथा भी टिकुआ ही नहीं. Then Trichinella spiralis आ कथा भी नुहे. The correct answer is Melodogain incognitia. Let us see how many of students have given the correct answer. Nasrin is saying B. Purvi, so sorry to say you that
answer A is not the correct one. B is the correct answer. Question number 7. The correct answer is option number B. Okay, Chamili is saying question number 7 is answer B. Very good, Chamili. 8 question को हमें जाइने 8 question number देखिबा. Which of the following genes do not occur naturally in living organisms? कोटा ही न था. BT genes, endogenous cytoplasmic difference gene, RNA gene, cry gene. Yes, BT gene तो naturally था. ता body रे present है. RNA gene भी था, cry gene भी था. तो आसिला endogenous cytoplasmic difference gene. This is the right answer. तो question number 8 जब देखिबा 8 right answer ହେଇଗଲା B. Chamili has given all the answer of 7, 8, 9, 10. Nasrin is saying 8 ର D, but 8 ର D ହବନି. Cryogene naturally ଥାଏ ନା ତା body ରେ. Cryogene living organism ଭିତରେ do not occur କହିଛି. Do not occur ପୁରା ନାହିଁ ତା body ରେ. ଯୋଉ endogenous cytoplasmic defense gene ଏଇଟା ନଥାଏ. A dicotyledonous plant forms crown gall when କେତେବେଳେ party ସେ କରିବ. Agrobacterium tumefaciens comes in contact with the plant. Agrobacterium rhizogenis come in contact. ये तो केवे भी नुहे A part no. A specific part of DNA from the TI plasmid gets integrated with the plant chromosome. A specific part of the DNA from the RA plasmid gets integrated. ये RA plasmid କଥା बैठी नहीं. So the right answer ହେଇଗଲା ये भी कथा नुहे. A is incorrect, B is incorrect, D is incorrect. A specific part of DNA from the TI plasmid get integrated with the plant chromosome. This is the right answer. Crown gall କେତେବେଳେ କରିବ ଯେବେ TI plasmid ର ପାର୍ଟି ସାରେ integrate ହେଇଯିବ. And question number 10. The strategy used to prevent the nematode infection in the roots of tobacco plant is called as, that is called as answer B, RNA interference. 8 ರ D, 9 ರ A, Nasrin is 10 ರ B. 10 ರ B is correct answer. Question number 10 ರ B is correct answer. So hereby we have completed the question answer segment. These are 10 questions for you. You can take a screenshot or you can save it for a future reference. And so you can get all these PPTs, all these slides by simply logging to sikhyajyoti.odisha.gov.in, and you can change your password by any time. Just contact to your nodal officer for to get more information about that. And hereby I'm completing the class 1. So thank you so much for your kind attention, and we'll meet after a short break. At right 9:15, we'll meet once again, and we will take the second class, which is again on the topic applications of biotechnology in the field of medicine. So stay tuned till then, and let us start this topic from 10:15.